ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 3 октябри соли 2023 якчанд дона мошино аз ҳар як нуқтаҳои Туркистон қабул кардем. барои шумо тамошо кунед беҳтарин мошиноҳай. хотири меҳнатҳои мо дар ҳамин навори мо лайк монед, ба канал подписатсия кунед. хона ва замини квартира ва техника аппарати мошино барои фурӯши реклама бошад, дар шумо дар имо WhatsApp мо равона шунед, ҳаракат мекунем. дар YouTube канало рекламаш кунем, шумо да бифурӯшем. битем бардор азиз, дар ҳамун комментария нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино зиёдтар лозимай. мо аз рӯи комментария ҳаракат мекунем, ҳамун мошиноро барои тамошобинон пешниҳод кунем. фақат ҳаракат карда дар ҳамин навори мо лайк монен, моро дастгирӣ кунен. иншоалло мо аз рӯи комментария наворро баҳришон пешниҳод мекунем. шумо эълонро тамошо кунед, мо эълона баҳри шумо сар мекунем. бачаҳо, мошини фурӯшӣ якум дӯстони азиз, Hyundai дар райони Вахшай, нархаш 70000 сомонӣ, солаш 2013, рақамҳои Россия WhatsApp 234 ахираш муроҷиат кунед дар ҳамин рақамҳошон ёки занг занед. срочно мошини фурӯши состоянии беҳад фасонай, нав, ходовой нав, 4 баллон нав, солаш 2013. конкретни харидон боша бо муомила мекунем. мега мотор 1.6 механика 70000 сомонӣ, мошин дар райони Вахша, ягон айб надора, мегири ҳамин 2-3 сол карочи бе ягон ремонт конкретни мошина ҳай кардан мегарден. гарантия хати, касоне ки бовар намекунанд усто хати бия мега полни мошина нишон медиҳем. хулоса 100% каси мегира бурд мекуна. ин мошин срочной акада сундаркора мефурӯш. дуюм мошини фурӯшӣ бачаҳои азиз, Opel Astra F, солаш 1993, дар душанбе бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мо мақсад гузоштем ки навора дига хеле монтаж кунем. нигоҳ кунем, сурат ҳам хеле истодагиай, хушрӯ тамошо мекунем, мебинем. зушош бензини газ, кузов седан, мокрий асфальт, светаш сидениёша бинед чихелай, объем мотор 1.6. хулоса ҳамаи ҷои мошина мо сурат гирифтем, барашо пешниҳод кардем. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор ходовой 100%. харидори қазиқ боша, мисол занг зана муомила мекунем. мега рақамоша мондагием 30500 ёки 905 99 80 04 занг занед. мошини фурӯшӣ сеюм дӯстони гиромӣ, боз як дона Opel Astra F, солаш 1997, дар душанбе 25500 сомонӣ нархаш, солаш 97, краскаш сурх, беҳадди бад, мошинча хулоса тозаи. сӯзишворӣ бензини газ дар кузови хэтчбек, объем мотор 1.6, коробка передач механика, срочно состояние вагон, мотор коробка ходовой, кузов зур, тоза, яксола ҳуҷҷат, 4 баллон нав, аккумулятор нав. хоб дута калид дора, сигнализатсия. хулоса мошинча ҳамиқа мешавад то ҷое ки мода маълумот додан. боз худотон дар ҳамин ака зангават карда маълумотоша бигирен, рафта мошинхаротон бихарен. чорум мошини фурӯширо нигоҳ кунем бардорон, Opel Vectra A, солаш 1992, дар душанбе нархаш 20000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини газ, сӯзишвориш гази холӣ, кузов седан, мотораш 1.6, коробка передачи механика. мошин қоидаviy, краскаш нав, мотор нав, аккумулятор нав, мегири ҳай мекунӣ, мегардӣ, срочно фурӯхта мешавад. караван ёки мерседес боша мега алиш мекунем, болош сум метем. инамиқа варианти алишӣ бо нарх 20000 сомонӣ. дӯстон, касоне ки мехаранд, касоне ки мерседес ё каравантона алиш мекунен, болои сумтон мефора, марҳамат кунен. рақамои 907
07 36 21. ماشین فروشی پنجم. نفرانی که خواهش خریداری زفیر دارین، اپل زفیر بر شما همین سستانی نگاه کنین چخیل خیلی خشروها که اخی سالش 99 45,000 سومونی سوزشوری بنزین گاز در کوزفی اونیورسال موتور 1.6 коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. میگه فقط ماشین خری انیق زنگ زنین بهوده زنگ زدن ناراحت مون نکنین. ماشین در لنینگراد قرار داره. پتیتسا فرما هموجا دای. میگه خلاصه کسی میخره خیلی با امو اکویی که خریدار انیق هستین اکد از زنگ زنین بهوده نمیخریده باشین ناراحت شو نکنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی اوپل استراجی سالش 1998 همه خیلی کراسکشای در اسفاره 35,000 سومونی نرخش. سوزشورش بنزین گاز کوزوف اونیورسال красный цвет موتور 1.6 коробка передач باشه مکانیکا. خریداری انیق باشد ارزان میشد. هم خیلی قید کردگیم بهوده زنگ نزنین. در اسفاره 35,000 میگه. بچه عزیز خیلی با کسانی که خریدار هستن همو مراجعت کنین. رقم های صاحبی ماشین ماندگیم آخرش 3-5. خانه و زمین کوارتیرو باشه اگر در برای همو فروش رکنما در شما ما در روانشین در این واتساپ ما انشاءالله حرکت میکنیم. در همو کانال یوتیوب اینستاگرام تیک توک مونیم شما در بفروشن بتیم. فقط بچه همی امکان باشه لایکاتو نمونین. همین لایک باشه نوارای بهتری میشه میشه. ماشین فروشی هفتم دوستان عزیز BMW 5 سالش 98 در بخش قرآن 40,000 سومونی نرخش 907 03 57 77 رقمش. بنزین خالی سوزشوریش کوزوف سدان موتور د коробка مکانیکا. ماشین قرار دارد در ناحیه بخش. ماشین در حالت خوبی تکنیکی کانسنر کار میکنه. حجت سالانه تمام شدگی. اوتوپیلوت داره. коробка 100% موتورش 100%. میری چی کار داره کم کم. داتچیکای خب کلوت کیرا میمونی میگه تمام. با ای پیش بین گپ میزنیم بالانش 90%. دوستان همین قم معلومات ما در روان کردن خلاصه خوندین شما دا با خودتون زنگ زنین بپرسین. ماشین فروشی هشتم شورالت لاسیتی. کسانی که در کامنتر اخواسته بودین این برادر عزیز پیشنهاد کردیم با شما. سالش 2008 33,000 سومونی نرخش. سوزشورش بنزین گاز در کوزف سدان ابیا موتور 1.8 коробкаш автоматика. معلوماتش هم میخونیم. ماشین در حالت خوبی تکنیکی ای 4 بالون نو коробка موتور 100% حجت نداره. نمره ترانزیت معامله داره. سروش نه پول در کار میفروشیم شم. خودتون دیدین کراسکاشا مسئله سدلنیوشا. خب ابیا موتورش 1.8 بده коробкаш автоматика. سستانی درونش مثال درش نگاه کنین همین حالت خلاصه. کسی میخره با خودش زنگ میزنه اویدی ماشین معلوماتش میگیره رفته خریداری میکنه. ماشین فروشی نهم دوستان عزیز مرسدس بنز V124 سالش 92 در خوجند بوستانی نرخش 35,000 سومونی. سوزشوریش دیزل کوزوف سدان موکر اسفالت سویتش به حد توزیع خشرای خدمت معقول شید. وارکنین اگر برادر عزیز سومی داشته میخریدین خودمان. ابیا موتورش د коробка مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. بالونای کوری داکمنت پاکا هستای. موتورش سوز اکومولاتورش خوب. درون ماشین هم مثال او قدر جزیرم نیستای. همین قدر خلاصه معلومات برای تماشابینان. نوارای ما شما دا اگر پسند باشه در همون کامنتر نویسین. کسانی که ما را تا همین نوار ما را تا خیلی تماشا میکنن در همون کامنتر 3 تا 5 نویسه با پیش انشاءالله همتون روزی مردان عزیز.
ماشین فروشی اخیران دوستان عزیز، تویوتا کمری کلاسیکای سفید. نگاه کنین چه خیلی توزیع خوشروی. ای نرخ 150,000 سومونه، یا قدر ارزون هم نیست اخی. در دوشنبه با نرخ 150,000 سیچورش گیبرید خوب کوزوف سیدن موتورش 2.5 коробкаш автоматика. ماشین واگن راستماش که داره معامله در پیش ماشین میشوه. کسانی که خریداری قضیه هستند زنگ زنند با معامله میکنیم. همین قدر معلومات بردار عزیز در روی اکرانتون ماشین نوید بستین. همین جدا روین در کانال نوی ما پادپیسات سکنین. بهترین نوارو در اینجا مانده میشوه. خلاصه دستگیری کنین. ای همتون روزیم باقی در امان خدا باشین تا نواروی بعد. عزیز خداتون احتیاط کنین.